अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 जुमादल ऊला है, 30 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत तालिब इल्म हाफिज़ नईम अहमद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। दूसरे अर्ज़ ये है, जिन साहिबान की तिलावत आए हुए 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वो अभी अपलोड नहीं हो पाई है, बराए मेहरबानी वो हमें दोबारा मुत्तला कर दें। हमारा नंबर है 96 27 70 90 14। वलम्मा फसलतिल गीर क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला तुफ़न्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ضलालिकल क़दीम फलम्मा जाअल बशीर अल्क़ाहु अला वजहिhi فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما